بسم اللہ الرحمن الدرس الاربعون 40واں سبق التلامیذ فی المدرسہ فی المدرسہ تھی مدرسے کے طلبہ یا شاگرد نہیں التلامیذ فی المدرسہ تھی مدرسے میں شاگرد یہ ہوگا نا استاد جی خالد و شاہد و جی سعید اخوۃ خالد شاہد اور سعید بھائی ہیں ہم تلامیذ فی المدرسہ تھی اور وہ مدرسے کے طلبہ ہیں یقومون فی الصباح الباکری یقومون فی الصباح الباکری وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں ویتوضؤون اور وضو کرتے ہیں ویصلون فی المسجد اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ویتلون القرآن الکریم اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ثم یتناولون الفطور اور پھر ناشتہ کرتے ہیں پھر وہ ناشتہ کرتے ہیں ویسلمون علی امہم و ابیہم اور اپنی اپنی والدہ اپنی والدہ اور اپنے والد کو سلام کرتے ہیں وَيَذْهَبُونَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ اور مدرسے جاتے ہیں ہم يَدْرُسُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وہ پہلی کلاس میں پڑھتے ہیں يَدْخُلُونَ إِلَى الْفَصْلِ کلاس میں داخل ہوتے ہیں يُسَلِّمُونَ عَلَى أُسْتَاذِهِمْ استاذ کو سلام کرتے ہیں وَيَجْلِسُونَ بِأَدَبٍ اور ادب سے بیٹھتے ہیں وَيَسْتَمِعُونَ إِلَى الْأُسْتَاذِ اور استاذ کی بات سنتے ہیں وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ اور دائیں بائیں مشغول نہیں ہوتے من انتم یا خالد یا خالد یا کے بعد استاد جی یا کے بعد یا مضاف کو وہ دیتے ہیں نا منصوب یہ تو خالد نہیں ہوگا من انتم یا خالد و شاہد و سعید اے خالد شاہد اور نعم آپ کون ہیں نحن اخوۃ و تلامیذ ہم بھائی ہیں اور شاگرد ہیں متا تقو سامہ یہ تلامیزو آئے گا مساجدو کے وزن پر یہ غیر منصرف ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح غیر منصرف ہو گیا نحن جمع منتہل جمع کے وزن پر آ گیا نا یہ غیر منصرف ہو جی 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 استاد جی گیا اخواتن و تلامیزو جی استاد جی چل جزاک اللہ استاد جی و تلامیذ متا تقومون متا تقومون تم کب اٹھتے ہو نقوم فی الصباح ہاں الباکری ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں حین تصلون تم نماز کہاں پڑھتے ہو نصلی فی المسجد ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں هل تتلون القرآن الکریم کیا تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو نعم نتل القرآن الکریم جی ہاں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں هل تسلمون علی امکم و ابیکم کیا تم اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہو نعم نسلم علی امنا و ابینا جی ہاں ہم اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہیں متی تذهبون الی المدرسۃ تم مدرسے کب جاتے ہو نذهب الی المدرسۃ صباحا ہم مدرسے صبح جاتے ہیں فی ای صف تتعلمون آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو نتعلم فی الصف الاول ہم پہلی کلاس میں پڑھتے ہیں کیف تجلسون فی الفصل آپ کلاس میں کیسے بیٹھتے ہیں نجلس فی الفصل بادب ہم کلاس میں ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں متی تعودون الی البیت آپ گھر کب لوٹتے ہیں نعود الی البیت مساء ہم گھر شام میں لوٹتے ہیں هل تذاکرون دروسکم کیا آپ سبق پڑھتے ہیں نعم نذاکر دروسنا جی ہاں ہم سبق آپ اس میں سبق کا مذاکرہ کرتے ہیں آپ یعنی تکرار کرتے ہیں آپ کیا آپ سبق کا مذاکرہ کرتے ہیں نعم نذاکر دروسنا جی ہاں ہم سبق کا مذاکرہ کرتے ہیں متی تنامون آپ کب سوتے ہیں ننام بعد العشاء ہم عشاء کے بعد سوتے ہیں ہاں شیخ عثمان دوریس بین هذا كل الدرس ب بالفاظكم
ये जो सबक पढ़ा ना इसको अपने अल्फाज में तो बयान करो आप। उस्मान दुरेसा। जी कोई जी सर जी। मन मन को युबय्यन बिल अरबी। नाम उस्मान दुरेसा बयान करें इसको अरबी में कुछ, जो सर जी सबक सबक। पढ़ा है इसमें से कुछ आप, सर इसमें से जी कोई खुलासा बयान कर दें अरबी में थोड़ा सा। तीन तीन भाइयों का मुज़ाकरा। उस्ताद जी तीन भाई हैं, वो शागिर्द भी हैं, जो कि रोजाना की बिल तरतीब अरबी बता रहे अलैहिस्सलाम उर्दी अरबी। हैं। उस्ताद जी हाँ। हाँ हाँ, बिल अरबी। बिल अरबी है। नाम ला अरबी। हादा फी इशारा लकुम अरबी जरूरी। मांदरे तो आपकी अरबी जरूरी। जी उस्ताद जी समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, बोलने में तो इंतहाई कमजोरी है। मांदरेस जी जी फी सर। इशारा व नुक्ता, इसमें आपके लिए इशारा है। जी जी उस्ताद जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। भाई अरबी बहुत जरूरी है। सही फरमाया है मेरी सर। बात सुनो, आने वाला वक्त अरबी का है। गलबा अब अरबी का है इंशाल्लाह। और अरबी बहुत जरूरी है, ये मैं आपको इशारतन बता रहा हूँ। सही फरमाया है सर। आने वाला दो है ना, ये अरबों का है। अरबों से मुराद भी यानी अरबी का है, दौर आएगा इंशाल्लाह। अब अच्छा। जैसे आजकल इंटरनेशनल जुबान इंग्लिश है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले बस ये कुछ ही समझे क्या, कुछ सालों में या कुछ महीनों में या अरबी का दौर मिलेगा इंशाल्लाह। तो फजल खुदा इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, तो इसलिए अरबी सीखें भाई, अरबी पे मेहनत करें। सर जी बस वो जुबान की उसको गिरा हल्का अल्लाह ना सुब्हानहू समझे, व तआला तो खोल दे। आसान है। सही फरमाया है सर जी। हाँ वो जुबान की गिरा खुल हाँ जाए ना एक दफा, तो हाँ इंशाल्लाह। जी, क्योंकि समझ आ जाती है हाँ जबकि बोल रहा होता है तो, या अच्छा लेकिन वो बोलने में सारी अच्छा। इंतहाई कोताही है इसमें। अल्लाह मुझे माफ। चलो माशा माशाल्लाह माशाल्लाह बारक। जी मन मेरे को मैं अकरा व मैं युबय्यिन हादल दुस फी जुमलिही। तो कौन है जो इन दरस को अपने जुमलों में बयान करेगा अपने अल्फाज में, बिल अरबी अलैहि उर्दी है। बिलखुलास, इसका कोई खुलासा भी है, थोड़ा सा खुलासा अरबी में कोई साथी बयान कर दे बस। जी राशिद अली खान साहब। जी उस्ताद जी। राशिद अली खान साहब उस्ताद जी, ये बयन जो बिल अरबिया। जैसे तीन भाइयों का किस्सा है, इसको नहीं क्या कहेंगे? सलासून अखवा इखवातुन सलासून सलासत कससुन सलासून खवातिन या खवातिन सलासत कसस खवातिन। सलासून खवात, यानी ये खवातिन किस्सा आएगा तीन भाइयों का खवातिन है। आएगा, क्या आएगा अभी। हाँ इखवातुन 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 भाई खवातुन आएगा उसामा। इख्वातुन आएगा अज़द, इख्वातुन। नहीं सलासत हाँ खवातुन आएगा जी। तो हाँ सलासत हादा फी हादे किस्सा, किस्सा फी सलासत ली सलासत तुलाब या सलासत इखवतिन ली सलासत इखवतिन। ये तीन भाइयों का किस्सा है। फीही बय्यन अल अहवाल माज़ा यअमलून फी सबाह वल मसा। और इसमें किस्से में उनके सुबह और शाम के मामूलात को बयान किया गया, सुबह शाम को क्या كيف يستيقظون وكيف يتنامون ويتناولون وكيف يذهبون إلى المدرسة وكيف يخرجون من المدرسة. كذلك هذا ترتيب يوميا بينا في هذه القصة. इसमें क्या मुश्किल है। इसमें वो कुछ कह रहे हैं कि तीन भाइयों का किस्से को बयान किया गया है कि वो सुबह शाम और उनके जो हैं मामूलात हैं, सुबह किस वक्त उठते हैं, कब को खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कब स्कूल जाते हैं, फिर कब स्कूल से बाहर वापस आते हैं। तो ये इस वाक्य को बस बयान किया गया है। इसको थोड़ा सा बयान करना, जैसे मैंने बयान किया, 1 मिनट लगा है, बयान हो गया। मन मिनकुम अब्दुर्रहमान हैदर बैन। अब्दुर्रहमान शेख अब्दुर्रहमान हैदर। जी हजरत। هذا قصة माशा آه، ثلاث إخوة बैन। آه،
यकूमानी फी सबाहिल बाकिर, डेली रूटीन को क्या कहेंगे इसमें यहाँ पर? रोजाना की जो है वयज़हबानी इलल वाईफाई मदरसा नहीं भाई, एंड निज़ामुल औकात कह सकते हैं। निकल वाली यार है ना, ठीक है ना, मैंने बड़ी ऑप्शन कह दिया रहे हैं बिरमान भाई, जारी रखें। जी जी हाँ हजरत कुछ भाई। कह रहे थे नहीं नहीं हजरत। ليس لك، بين بين ماشي. أنا قلت لكم بين، जी हजरत وأنا أسمع كلامك. بين. متى تعودون متى ننام قصة إخوة بين إخوة متى تذهبوا إلى ما شاء المدرسة الله. كيف تجلسون ما شاء الله. سامع آگے جی. جی آگے میں کروں اس سے، یہ آگے صفحہ کہہ رہے ہیں. تمرين بالترجم بالعربية. ما يترجم هذا؟ ما يترجم منكم؟ میں کروں حضرت عبد الرحمن؟ آه، بينت أولا الآن، ما بينا حتى جی الآن. نعم. اسمع نظام الدين، شيخ نظام الدين. یہ مدرسے کے طلباء ہیں. شیخ نظام الدین موجود ام لا؟ نعم يا سيدي. هؤلاء طلاب المدرسة. طلاب المدرسة صبح سویرے مدرسے میں آتے ہیں. جا جا جعل جا فی المدرسة صباحا باکرا. یاتون آئے گا میرے خیال میں، جا جی یاتون آئے گا، ہاں یاتون آئے گا یہاں پر، یاتونا یاتون. جی یاتونا یاتون من المدرس یاتون فی المدرسة صباحا باکرا، اور اپنا سبق پڑھتے ہیں. و یقرأ الاسباق، اور اپنا سبق پڑھتے ہیں. اسباق درس دروس ويقرؤون الدرس ويقرأ دروسهم دروسهم ويقرأ ہاں دروسهم وہ محنتی ہیں. ہم مجتہدون، اور اپنے استادوں سے محبت کرتے ہیں. ہم یحبون من اساتذہ ہم یحبون من الاساتذ من الاساتذت. استاد کا مني جمع جو ہے وہ مني هذا ما تطلع. وهم يحبون من اساتذاتهم يا من اساتذائهم من 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 ہاں اساتذ. حضرت اگر ایسے ہو جائے من ويحبون اساتذتهم، ويحبون جو اساتذتهم، یہ بھی ایسا ٹھیک ٹھیک ہو ہے. جائے گا حضرت؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. مؤنث نہیں ہوگا حضرت تا کی وجہ سے؟ نہیں اساتذہ آگے زا آ رہا ہے نا، زا جی صحیح. زا اساتذ ہم یحبون من اساتذہ ہم من اساتذہ ہم من اساتذہ ہم یا اساتذہ ہم. وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے. ولا 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 ذاہبون الی البیت بل یسکن فی دار الاقامہ. یہ یذهبون آئے گا میرے خیال میں، ذاہبون نہیں، یذهبون آئے گا.
ज़ाहिबून भी आ सकता है, कोई बात नहीं, ज़ाहिबून भी आ सकता है। इसम फाइल जो है ना हाँ। वो माना देता है, और मुजारे का माना भी देता है, कोई दोनों ठीक हो जाता हजरत यस्कुन होगा या फिर यहाँ पे जमा का सीगा हुआ है, बल यस्कुन फिल दारिल अकामा, तो यहाँ पे है। यस यस्कुनून फिल इकामा। यस्कुनून बल यस्कुनून फी दारिल अकामा, फी दारिल यहाँ पर आप ये नहीं अकामा। कहते हैं, दारिल इकामा की जगह आप ये कर लें, यस्कुनून फी गुरफतिहिम, और वो मदरसे के जो कमरे हैं, रिहायशी कमरे हैं, उनको दारुल इकामा भी कहते हैं और रिहायशी कमरे भी कहते हैं। तो यस्कुनून फी गुरफतिहिम, और वो मदरसे के रिहायशी कमरों में यस्कुनून रहते फी हैं। गुरफतिहिम, उसी में खाना खाते हैं। तनावतुल ताम फी 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 फीहिम फीहिम फी 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 वयतनावलून ताम फीहा, वतन फी हा कर लें, फीहा वयतनावलून कर लें, वयन गुरफा ना, फीहा, क्योंकि गुरफा मुअन्नस है, गुरफा। तो फीहा कर दें सर। वयतनावलतुल फीहा कर लें बेटा। यतनावलून वयतनावलून الطعام فيها و ينامون وينامون فيها هذا हाँ, ينامون होगा या ينوم होगा ينومون यनाम नामून यनामून। यना वयनामून फीहा, वो रमज़ान शरीफ में अपने घरों को जाते हैं। वयज़हबून इलल बैत फी रमज़ानुल मुबारक, في رمضان في رمضان फी रमज़ान ترجم फी ساری محسن میں پڑھوں؟ محمود، السلام علیکم. پڑھیں پڑھیں ماشاء اللہ، وعلیکم السلام، عطاء الرحمان محمود پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم الجمعہ، آج جمعے کا دن ہے. نحن لا تذهب اليوم الى المدرسہ، ہم آج مدرسے نہیں جائیں گے. اچھا جی، اس میں جمعہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ جمعہ نہیں ہونا چاہیے؟ جمعات جی، اليوم يوم الجمعات، یا ایھا الذین آمنوا وہ لا اعراب میں آئے، تأخذوا یوم الجمعہ. ہاں جمعاتی نہیں آئے گا نا، اليوم، اليوم مبتدا بن رہا ہے، اور اليوم خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں، اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم کی جی بات کر رہا استاد ہوں، آگے جمعہ، پڑھوں؟ جمعہ جو آ رہا ہے جمعہ. الجمعہ، الجمعاتی نہیں آئے گا بھی، الجمعات، جیم پر بھی ہے، اور جیم پر پیش ہے نا، اور جی استاد جی. میرا میم پر بھی پیش ہے، جمعات، یا جی اس کو یہ پڑھ لیں الجمعات، میم کو ساکن کر دیں گے تو پھر اس کا جمعات آئے، مرفوع آئے گا، جی۔ نحن لا نذهب اليوم الى المدرسة، آگے بھی جی استاد آگے پڑھیں. پڑھیں۔ نحن لا تذهب اليوم الى المدرسہ، آج ہم مدرسے نہیں جائیں گے. اليوم نغتسل ونلبس الثياب، آج ہم غسل کریں گے اور صاف کپڑے پہنیں گے. سیاب نظیفتا، نل نلبس الثياب نظیفتا، ہم جو ہے نا صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، آگے۔ جی. وتذهب نعم، الى الجامع ونصلي الجمعہ، اور مسجد میں جائیں گے، جمعہ نماز ادا کریں گے. ونذهب ليس تذهب، ونذهب الى المسجد الجامع ونصلي الجمعة، اور ہم جامع مسجد میں جائیں گے اور جمعہ کی نماز پڑھیں گے، آگے۔ جی استاد جی. ثم ترجع الى البيت، پھر ہم گھر واپس آئیں گے. وتذهب الى، آگے استاد یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی جی، آگے کیا لکھا ہوا ہے نرجع عربی الى میں؟ البيت، نرجع زملائنا زملائنا. الى زملائنا ونزورهم ونسلم عليهم ونجلس معنا، جی پھر کریں ہم ترجمہ۔ گھر واپس آئیں گے اور ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے. نہیں، اپنے دوستوں 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 کی طرف جائیں گے،
وتجلس معهم آگے وتتكلم ثم نرجع إلى البيت. ان کو سلام کریں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے، پھر ہم گھر واپس آ جائیں گے. جی ماشاء اللہ بارک اللہ. آگے کون پڑھے گا؟ فعل واحد کے آخر میں واو نون ڈال دیتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. کون ہے؟ دل کو ایسا چل پڑے آپ پڑھ لیں. قاعدہ: فعل واحد کے آخر میں واو نون بڑھا دینے سے جمع مذکر کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے یذہبو سے یذہبون، تجلسو سے تجلسون وغیرہ. اور جمع متکلم بنانے کے لیے مفرد کے اول میں یا کے بجائے نون لگا دیتے ہیں، جیسے نذہب، نکتب. مفرد کے اول میں یا کے بجائے نون لگا دیتے ہیں جمع متکلم کے لیے، اس لیے کہتے ہیں نذہب ہم جائیں گے، نکتب ہم لکھیں گے وغیرہ. معنی الکلمات: یحبون وہ محبت کرتے ہیں، ینامون سوتے ہیں، ما اکٹھے ایک ساتھ، ثیابن کپڑے، نا تصلو غسل کریں گے، نلبسو پہنیں گے، لباس پہنیں گے یا صرف پہنیں گے؟ کپڑے پہنیں گے. نلبسو کپڑے پہنیں گے. نزورہم ان کی ملاقات کریں گے. زملا دوست اور ساتھی جمع. جی ماشاء اللہ. جی محسن محمود. السیاب سیابن یستعمل بالجملہ. سیاب سے کوئی جملہ بنائے. محسن محمود. أنا ملبس ملابس ألبس هذا احسن. انا البس ثياب ثياب میں سفید کپڑے پہنتا ہوں. انا البس ثيابا یعنی ثيابا آواز آئی ابيض ہے؟ میں سفید کپڑے. جی آگے نغتسل. آگے نغسلو. نغسلو راشد علی خان صاحب. نغتسلو راشد علی خان صاحب. جی استاد جی. نغتسلو. انا نغتسل اليوم. نذورو. نذورو نذورو سید احمد. نذورو. جی نہیں ہے. عثمان علی نذورو. عثمان کوئی نہیں. نظام الدین شیخ نظام الدین. نذورو. نذورهم. نحن نذورهم الى البيت. ہم ان کی گھر میں زیارت کے لیے جائیں گے. سجی من یوم القیامتی نزورهم رسول اللہ و اصحابی و ماشاء اصحابی. اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ بارک اللہ فی علمک و جہدک. ماشاء اللہ. قریب ہوتے تو میں آپ کو انعام دیتا آج. جتنا پیارا آپ نے ماشاء اللہ گنوایا. اسامہ جی حسین. اسامہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حسین. سجی اللہ سب اتنا پیارا جملہ بنایا آپ نے. قریب ہوتے تو آج میں آپ کو انعام. آپ آج کو انعام، آج آپ کو انعام کیا کتاب بنے. بس دوبارہ بنائیں اس کو. دوبارہ بنائیں اس کو. سنیں ساتھی کو. بس دوبارہ بنائیں. نحن نزورهم من یوم القیامتی نحن نزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی انشاءاللہ. آمین آمین انشاءاللہ. آمین آمین. بارک اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ ضرور کریں گے زیارت انشاءاللہ. جلد کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دعاؤں کی درخواست. ٹائم پورا ہو گیا میرا تو. کلاس کا 45 منٹ پہ ہے. تو باقی استاد لنک بھیج دیں گے انشاءاللہ. پھر آپ حضرات اس کو جوائن کر لینا. جزاک اللہ.
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم